अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सिकंदराबाद के इलाके में एक नौजवान की जानिब से अजीब और गरीब हरकत। नौजवान बरहना हालत में गाड़ी चलाता देखा गया। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े अल रहमान होटल में आतिशज़दगी का पेश आया वाक़या। रेन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में रॉडी शीटर परवेज उर्फ फर्रू डॉन का कर दिया गया कत्ल। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मजलिस पार्टी तमिलनाडु में 3 निशस्तों पर करेगी मुकाबला। तेलंगाना के वजीर IT KTR ने कहा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से टीम इंडिया का दिया जाने वाला नारा सिर्फ जुमलेबाजी। मजलिस नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज और बहादुरपुरा रुकन असम्बली मौजम खान ने नामपल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लिया कोरोना का टीका। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना कानून साज असम्बली का बजट इजलास 15 मार्च से शुरू होने वाला है। असम्बली के सेक्रेटरी डॉक्टर नरसिम्हाचार्युलु ने असम्बली इजलास के इनेकाद से मुतल्लिक शेड्यूल जारी कर दिया है। 18 मार्च को बजट पेश किए जाने का इम्कान है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वाज़ेह किया है कि मजलिस पार्टी तमिलनाडु में 3 निशस्तों पर मुकाबला करेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से खिताब करते हुए कहा है कि 12 तारीख को चेन्नई के VMC में एक मीटिंग का एहतमाम किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु के अवाम दिनाकरन पार्टी पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा है कि वो माजी में 4 से 5 निशस्तों पर मुकाबला करने का इरादा रखते थे। अब हमने 3 निशस्तों पर मुकाबला करने का फैसला किया है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि उन्होंने दिनाकरन के साथ बातचीत के बाद 3 निशस्तों पर इंतखाब लड़ने का फैसला किया है, जिनमें वनबाड़ी, कृष्णागिरी और शंकरापुरम में मजलिस मुकाबला करेगी। नशे में गाड़ी चलाने के इल्जाम में 32 अफराद को जेल भेज दिया गया। एक मुकामी अदालत ने 32 अफराद को जेल की शराइत सुना दी, जिन्हें शराबी ड्राइविंग के इल्जाम में साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा था। ट्रैफिक पुलिस ने साइबराबाद में मुतअद्दिद मुकामात पर एंटी ड्रंक एंड ड्राइव चेक का एहतमाम किया था, जिसके दौरान उन्होंने एक गैर मुस्तहकम हालत में ड्राइविंग करने पर लगभग 130 अफराद को पकड़ा। उन सबको अदालत के रूबरू पेश किया गया, जिसमें 1 दिन से 6 दिन तक 32 अफराद को कैद की सजा सुनाई। अदालत ने ड्राइवरों पर हर एक पर 5000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट TSE सेट 2021 में BSc रियाजी और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए इंजीनियरिंग और फार्मेसी कोर्सेज में लेटरल एंट्री दाखिले के लिए नोटिफिकेशन 17 मार्च को जारी किया जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट 1 जुलाई को होगा। ECE, EEE, CSE और ECI के लिए कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि CIV, KEM, MEC, MET, MIN, PHM और BSM शाम 3 बजे से शाम 6 बजे तक लिया जाएगा। ये टेस्ट 18 इलाकाई मराकज में होगा, जिनमें 14 से तेलंगाना में और 4 आंध्र प्रदेश में शामिल हैं। TSE सेट कमेटी ने एंट्रेंस टेस्ट के इनेकाद के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी है। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद 7वें बार एंट्रेंस टेस्ट का इनेकाद कर रही। निसाब के साथ एक
तफसीली मालूमाती किताबचा, कोर्सेज की फहरिस्त, ऑनलाइन दरख्वास्त की तरीक़ेकार, फीस की अदायगी का तरीका वगैरह वेबसाइट पर दस्तयाब होंगे। ऑनलाइन दरख्वास्तें बगैर किसी ताख़ीर के 22 मार्च से 17 मई तक जमा करवाई जा सकती हैं। रजिस्ट्रेशन की फीस 800 रुपए, SC/ST उम्मीदवारों के लिए 400 रुपए है। 250 रुपए और 500 रुपए देर से फीस के साथ दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख बालतरतीब 31 मई और 14 जून है। उम्मीदवार बालतरतीब 24 जून और 28 जून तक 2500 रुपए और 5000 रुपए देर से फीस के साथ भी दरख्वास्त दे सकते हैं। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन TSESET चेयरमैन प्रोफेसर T पापी रेड्डी, TSESET के कन्वीनर प्रोफेसर चौधरी वेंकटा रामन्ना रेड्डी, TSCH के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर R लंबाद्री, TSCH के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर वेंकटा रामन्ना इजलास में हिस्सा लेने वालों में TSCHE के सेक्रेटरी N श्रीनिवास राव भी शामिल हैं। एक ग्रीन सिटी वो शहर होता है जो बायोडाइवर्सिटी से माला माल होता है, जहां फजाई आलूदगी कम होती है। ग्रीन सिटी को फरोग देने शजरकारी की बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि इससे माहौलियात को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। चुनाचा ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अर्बन बायोडाइवर्सिटी विंग UBA ने GHMC के तमाम 6 जोन्स में 600 नर्सरीज में मुख्तलिफ किस्म के 1.5 करोड़ पौधों की तैयारी का मंसूबा बनाया है। इस मर्तबा अर्बन बायोडाइवर्सिटी विंग ने माह जून में शजरकारी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें हर सर्कल में मुख्तलिफ अक़साम के 20,000 पौधों की शजरकारी की जाएगी, जिसके लिए तख्म बनाने का अमल आखिरी मरहले पर पहुंच गया है। ताहम रैंडम शजरकारी इस महीने के इख्तिताम पर शुरू होगी। UBW के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि इस साल जून के महीने से शजरकारी प्रोग्राम शुरू करने के लिए 1 करोड़ 5 लाख पौधों की तैयारी की जा रही, लेकिन अलग अलग मुकामात पर जहां मुख्तलिफ वजूहात से दरख्तों को नुकसान पहुंचा है यहाँ या फिर वो सूख गए हैं, इसी महीने के इख्तिताम तक शजरकारी शुरू की जाएगी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद के हबीब नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े यूसुफ बाबा दरगाह के सामने वाक़े एक होटल में आग लग गई। मुकामी लोगों और होटल के मुंतज़मीन का कहना है कि यह हादसा गैस के अखराज के सबब हुआ। हादसे में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। अलबत्ता होटल के मुंतज़मीन ने बताया कि होटल में मौजूद इमलाक को नुकसान पहुंचा। बादजा मुकामी अफराद की मदद से आग पर काबू पा लिया गया और इसकी इतला मुकामी पुलिस को दे दी गई। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने भैंसा तशद्दुद वाक़े की आला सतह जांच करवाने की रियासत के DGP को हिदायत दी है।
انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر ریاستی حکومت کا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھینسا واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے عوام کے تحفظ کو یقینی بنائیں. کشن ریڈی نے کہا ہے کہ اس واقعے کی مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو تفصیلات سے واقف کروایا گیا. کشن ریڈی نے ان واقعات کی مذمت کی اور کہا کہ انہوں نے اس مسئلے پر ڈی جی پی سے 2 مرتبہ بات چیت کی اور مستقبل میں ایسے واقعات کا اعادہ نہ ہونے دینے کے لیے معقول پولیس بندوبست کرنے کی بھی ہدایت دی. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ریاست کے سرکاری ملازمین کو آندھرا پردیش کے ملازمین سے زیادہ پی آر سی دینے کا وعدہ کیا ہے. ذرائع کے مطابق سرکاری ملازمین کی مختلف تنظیموں کے نمائندوں نے پرگتی بھون میں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کی. بعد ازاں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے یونین کے قائدین نے کہا ہے کہ چیف منسٹر نے بہتر پی آر سی دینے کا وعدہ کیا ہے. الیکشن کوڈ نافذ ہو جانے کی وجہ سے پی آر سی پر فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. ان قائدین کا کہنا ہے کہ وظیفے کی حد عمر میں اضافہ اور ملازمین کے دیگر مسائل پر جلد فیصلہ لینے کا بھی تیقن دیا ہے. مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مکہ مسجد میں جاری کاموں میں سست روی کو لے کر اور امام اور مؤذنین کی تنخواہوں کو لے کر تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا ہے کہ مکہ مسجد کے امام اور 170 امپلائیز کی 10 مہینے سے تنخواہ نہیں دی گئی ہے اور تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی میں ہمت نہیں کہ ان کی نمائندگی کرے. حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اور رکن اسمبلی بھی اس دوران لاپتہ ہیں. مکہ مسجد کا کام 3 سال سے چل رہا ہے, ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے اور کام کرنے کی کوالٹی بھی بہت خراب ہے. پچھلے 10 مہینے سے مکہ مسجد کے امپلائیز کی سیلریز نہیں ملی ہے اور مکہ مسجد کی نمائندگی کرنے والے حیدرآباد کے ایم پی لاپتہ ہے, ایم ایل اے لاپتہ ہے. ہمارے محمود علی صاحب ہوم منسٹر ایک مسلمان ہیں لیکن ان میں ہمت نہیں ہے کہ جا کے چیف منسٹر کو یہ بولنے کی کہ آپ 10 مہینے سے ہمارے امپلائیز کی سیلری نہیں دیے ہیں. اور رمضان سے پہلے کام ختم ہونے کی جو بات کی گئی تھی, جو مکہ مسجد میں اندر کام چل رہا ہے, وہ اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو مکہ مسجد کا بہت برا زر حال ہے, بہت برا حال ہے وہاں پر. آن بیہاف آف مجلس بچاؤ تحریک ہمارا مطالبہ ہے کہ رمضان سے پہلے پورے 140 امپلائیز کی سیلری ریلیز کرنا چاہیے اور ان کو انسینٹیو دینا چاہیے. ہر ڈپارٹمنٹ میں جو ہے یہ انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں یہ جو کرونا کی طرف سے. تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے ٹیم انڈیا کا دیا جانے والا نعرہ صرف جملہ بازی ہے. ہر معاملے میں تلنگانہ کو اس طرح نظر انداز کیا جا رہا جیسے کہ وہ ہندوستان کا حصہ نہیں. ریاست سے ہونے والی ناانصافی پر مرکز سے استفسار کرنے پر ہر مسئلے کو بی جے پی ہندو مسلم سے جوڑتے ہوئے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے. کورونا بحران سے تلنگانہ کی آمدنی 52,000 کروڑ روپے گھٹ گئی. بڑی نوٹوں کی منسوخی کرتے ہوئے کالا دھن لانے کا وعدہ کیا گیا مگر تلنگانہ کو 1 روپے بھی نہیں دیا گیا. شہر حیدرآباد کی پلوے انسٹیٹیوٹ میں ٹی آر ایس کی امیدوار سورابھی وانی دیوی کی تائید میں خانگی کالجز اینڈ اسکول مینجمنٹ اینڈ اسٹاف ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا. حیدرآباد پولیس اس شخص کو تلاش کر رہی جو برہنہ حالت میں گاڑی لے کر سڑک پر نکل آیا. سکندرآباد کے علاقے میں اس نوجوان کو برہنہ حالت میں گاڑی چلاتا دیکھ کر وہاں سے گزرنے والوں نے اس کا ویڈیو بنایا جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا. اس کے خلاف ترمل گری پولیس سے شکایت کی گئی. پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہے. نوجوان کی اس عجیب و غریب حرکت پر سڑک سے گزرنے والے حیرت زدہ رہ گئے. ریاستی صدر تلنگانہ مسلم ایڈوکیٹس فورم و رکن تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ وحید احمد ایڈوکیٹ کی نگرانی میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سول کورٹ اور کرمنل کورٹ کے تمام وکلاؤں کا اہم اجلاس پر ایک خصوصی خطاب اور سینئر وکلاؤں اور دانشوران کو ان کی خدمات پر ایوارڈ سے نوازا کیا، جس میں وزیر داخلہ محمد محمود علی نے شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا. وحید احمد ایڈوکیٹ تلنگانہ مسلم ایڈوکیٹس فورم کے زیر اہتمام وکلا کا اہم اجلاس بعنوان
जुडिशरी और मुस्लिम एडवोकेट्स की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ये प्रोग्राम मीडिया प्लस ऑडिटोरियम हॉल की FC बिल्डिंग चौथी मंजिल गन फाउंड्री में मुनक़िद किया गया। विकला के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल और अदलिया के मौक़िफ़ और मुस्लिम एडवोकेट्स के मसाइल के हल के लिए ख़ुसूसी लाइहा अमल तैयार करने की गर्ज से ये इजलास मुनक़िद किया गया। विकला से आप आइए, इस प्रोग्राम से इस्तेफादा कीजिए और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम बड़ी मालूमात पर डिपेंड है और तमाम तकरीबन हमारे हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट हैदराबाद और रंगारेड्डी कोर्ट से मुस्लिम विकला को जो सीनियरिटी उनके सर्विसेज की बुनियाद पर इंशाल्लाह उनको फेलिसिटेट भी किया जाएगा। मैं तमाम से गुजारिश करूंगा कि वक्त की पाबंदी के साथ इंशाल्लाह आप 4:30 को मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मौजूद रहिए। प्रोग्राम का आगाज करेंगे। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से मुलाकात की और तेलंगाना में औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिले कलेक्टर्स और पुलिस को हिदायत जारी करने की ख्वाहिश की। उन्होंने रियासत में औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में बोर्ड से किए जाने वाले इक़दामात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि जिले कलेक्टर्स, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स और पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी जाए कि जहाँ कहीं भी गैर मजाज कब्जे हों उनकी बर्खास्तगी के जरिए वक्फ बोर्ड की तहवील में दिया जाए। मोहम्मद सलीम ने रेवेन्यू रिकॉर्ड में वक्फ रिकॉर्ड को शामिल करने की दरख्वास्त की और कहा कि हुकूमत ने वक्फ जायदादों के गैर मजाज रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए GO-15 जारी किया है, जिसके तहत औकाफी जायदादों का रिकॉर्ड आउटलॉक में रखा है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से ख्वाहिश की कि जिले कलेक्टर्स और पुलिस ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए वक्फ जायदादों के बारे में हिदायत दें। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिक पेट, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और मजलिसी बहादुरपुरा रुकन असम्बली मौसम खान ने नामपल्ली में वाक़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भारत बायोटेक एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जानिब से दिए जाने वाला टीका को वैक्सीन का टीका लिया। एक कृष्णमूर्ति 83 साला रिटायर्ड आर्मी साकिन हैदराबाद ने नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद का दौरा किया और एक एशियाटिक लॉयन को 54 दिनों के लिए अडॉप्ट करने की पेशकश करते हुए 15,000 रुपए का चेक VVL सुभद्रा देवी, क्यूरेटर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद के हवाले किया। इस दौरान VVL सुभद्रा देवी, क्यूरेटर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद ने एक कृष्णमूर्ति का इस इक़दाम पर शुक्रिया अदा किया।
ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے TRS حکومت کو امپلائیز اسٹوڈنٹس فرینڈلی حکومت قرار دیتے ہوئے کہا کہ TRS کے دور حکومت میں 1,30,000 ملازمتیں فراہم کی گئی. عنقریب مزید 50,000 جائیدادوں پر تقررات کے لیے اعلامیہ جاری کیا جائے گا. چیف منسٹر KCR کی ہدایت پر تمام محکموں کے اعلیٰ عہدیدار اپنے اپنے محکمے کی مخلوعہ جائیدادوں کی فہرست تیار کرنے میں مصروف ہیں. تلنگانہ حکومت نے تعلیم کو اولین ترجیح دی ہے. سماج کے تمام طبقات کے غریب طلبہ کے لیے 647 ریزیڈینشل سکولز قائم کیے ہیں جہاں طلبہ کو کارپوریٹ طرز کی مفت تعلیم کے ساتھ قیام و طعام کی مکمل سہولتیں فراہم کی گئی. 6 سال کے دوران 12,800 کروڑ روپے کی فیس ریمبرسمنٹ فراہم کی گئی ہے. TRS کے قائد و انچارج اسمبلی حلقے اپل بدر الدین کی قیادت میں عثمانیہ یونیورسٹی نظام کالج کے طلبہ اور رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ کورٹ کے وکلاء ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی سے ان کے سرکاری قیامگاہ پر ملاقات کی اور اپنی جانب سے حلقہ گریجویٹ حیدرآباد رنگا ریڈی محبوب نگر کی TRS امیدوار سرابی وانی دیوی کی مکمل تائید کرنے کا اعلان کیا، جس پر وزیر داخلہ نے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ چیف منسٹر نے ایک تعلیم یافتہ خاتون کو انتخابی میدان میں اتارا ہے جن کی تعلیمی خدمات ناقابل فراموش ہے. بھینسا تصادم میں ملوث 2 کونسلرز کو ریمانڈ میں لیا گیا. 7 مارچ کو بھینسا شہر میں پائے جانے والے فرقہ وارانہ تشدد میں ملوث ہونے کے الزام میں پولیس نے 2 میونسپل کونسلرز کو ریمانڈ میں لیا. قصبے میں کرفیو جیسی صورتحال برقرار تھی جب ضلع انتظامیہ نے دفعہ 144 کو نافذ کیا. پولیس اہلکاروں نے مارچ کیا جبکہ RTC اور انٹرنیٹ خدمات معطل کر دی گئی. اس کے علاوہ پولیس نے ٹول پلازوں پر چیک پوسٹیں قائم کی اور BJP کے متعدد رہنماؤں اور کارکنوں کو شہر میں داخل ہونے سے روک دیا گیا. پارٹی کے چلو بھینسا کال کے ایک حصے کے طور پر عادل آباد سے آنے والے بہت سے لوگوں نے بھینسا روانہ ہوئے. BJP کے عادل آباد کے رکن پارلیمنٹ سویم باپو راؤ جو حیدرآباد سے قصبے جا رہے تھے ان کو پولیس نے روک لیا چونکہ ضلع نرمل میں صرف وناپاد تک RTC کی بسیں چلتی تھی. بہت سارے مسافر کو اپنی منزل تک پہنچنا مشکل معلوم ہوتا تھا. ان کے پاس ونل پہاڑ سے 8-10 کلومیٹر کے مسافت کے سوا کوئی چارہ نہیں. ان کا کہنا تھا کہ بسوں کو کم سے کم میٹگون تک جانا چاہیے. پچھلے سال بھی سنکرانتی کے دوران اسی طرح تشدد پھوٹ پڑا تھا اور اس بار یہ شیوراتری کے آس پاس ہوا ہے جو 11 مارچ کو پڑتا ہے. پیٹرول اور ڈیزل کو GST کے تحت لانے کے مسئلے پر مرکز نے وضاحت کی ہے. مرکزی مملکتی وزیر فائنانس انوراگ ٹھاکر نے بتایا کہ اس سلسلے میں GST کونسل نے کسی بھی طرح کی سفارش نہیں کی ہے. انہوں نے راجیہ سبھا کے بعض ارکان کی جانب سے ایندھن کی قیمتوں کو GST کے تحت لانے سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں یہ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو GST کے تحت لانے کے لیے کونسل کی تجویز ضروری ہے اور تاحال اس سلسلے میں کوئی تجویز پیش نہیں کی گئی ہے. عام لوگوں کو سب سے زیادہ قرض فراہم کرنے والا ملک کا سب سے بڑا سرکاری بینک SBI وزارت الیکٹرانکس و اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے ڈیجیٹل ادائیگی کے اسکور بورڈ میں گزشتہ 3 مہینے سے سب سے آگے ہے. یہ اسکور بورڈ مختلف ڈیجیٹل معیاروں سے تجارتی بینکوں کی کارکردگی کی درجہ بندی فراہم کرتا ہے. اسٹیٹ بینک آف انڈیا سب سے زیادہ 64 کروڑ UPI لین دین اور 13.5 کروڑ صارفین کی بنیاد کے ساتھ سب سے بڑا ریمیٹر بینک ہے. اسٹیٹ بینک نے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے 636 کروڑ روپے کے لین دین کیے ہیں جو اس کی کل لین دین کا 66% ہے. موبائل بینکنگ کے ذریعے لین دین کی تعداد کے لحاظ سے بینک کا 25% مارکیٹ شیئر ہے. بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ ارمیلا ماتونڈکر سلور اسکرین پر واپسی کرنے والی ہیں. ارمیلا ماتونڈکر طویل عرصے سے فلموں سے دور رہیں. وہ جلد ہی سلور اسکرین پر کم بیک کرنے والی ہیں. ارمیلا نے بتایا ہے کہ وہ جلد ہی ویب سیریز میں دکھائی دیں گی. ارمیلا ماتونڈکر نے بتایا کہ انہوں نے گزشتہ سال اپنی ایک ویب سیریز کی شوٹنگ شروع کی تھی لیکن کورونا کی وجہ سے شوٹنگ رد کرنی پڑی. انہوں نے کہا ہے کہ میں گزشتہ سال اپریل میں ایک ویب سیریز کا حصہ بننے والی
वाली थी, जिसकी स्क्रिप्ट मुझे बहुत पसंद आई थी और हमने तारीखें भी तय कर दी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसे आगे बढ़ा दिया गया था। बाद में उसकी शूटिंग मुलतवी कर दी गई। उर्मिला मातोंडकर ने कहा है कि आखिरी बार मैंने सुना कि प्रोजेक्ट अब कुछ मामलात की वजह से रुक गया है, इसलिए मुझे इंतजार रहेगा कि आगे क्या होगा। सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं मालूम कि ये प्रोजेक्ट अब बंद हो जाएगा या नहीं। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मेरा बहुत अच्छा कैरियर रहा है, लिहाजा जब तक कि कोई उसे एक पायदान ऊपर नहीं ले जाता तब तक मेरा किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करने का मन नहीं है। मैं डिजिटल प्रोजेक्ट के बारे में बहुत पुरजोश हूँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मुझे यकीन है कि कुछ और बड़ी चीज होगी, इसलिए जल्द ही आपको मुझे बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहिए। मैंने खुद से वादा किया है कि मैं जो प्रोजेक्ट लूंगी वो न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे शायकीन और सामाइन के लिए भी बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनज़र सुर्खियों पर। सिकंदराबाद के इलाके में एक नौजवान की जानिब से अजीब और गरीब हरकत। नौजवान बरहना हालत में गाड़ी चलाता देखा गया। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े अल रहमान होटल में आतिशज़दगी का पेश आया वाक़या। रेन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में रॉडी शीटर परवेज उर्फ फर्रू डॉन का कर दिया गया कत्ल। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मजलिस पार्टी तमिलनाडु में 3 निशस्तों पर करेगी मुकाबला। तेलंगाना के वजीर IT KTR ने कहा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से टीम इंडिया का दिया जाने वाला नारा सिर्फ जुमलेबाजी। मजलिस नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज और बहादुरपुरा रुकन असम्बली मौसम खान ने नामपल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लिया कोरोना का टीका। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।